Ako guys, wala ko nagpaka-perpekto. Dako gyapon kong makasala at tubangan sa Ginoo. Wala na ako nigibuhat para mapimos ko. Wala na ako nigibuhat para daygon ko. Kundi gibuhat na ako ni kay mao ni ang sugo sa atong Ginoo nga isabwag ang maayong pulong ngadto sa mga tao. 2021 nagsugod akong dakong kalbaryo. Hindi kalit og hayag ang akong pananaw. Ang star nga makita na ako sa gabi, makita na nako sa buntag. Dili na maayo ang akong background view sa akong pananaw. Makita na ko nga naay mga crowded nga mga nagdagan-dagan, daghan kaayo crowded kay nga lugar, mga objects, sumalipong na ko na short distance lang pud ang akong maadto while magmotor ko. Di na ako kaya kung magmotor ko layo kay malipong na pud ko sa mga kanang galabay-labay nga mga motor, mga object ako makita. So grabe kay nga pagantos. Say kaingon ko nga, Lord, kuha na lang ko kay grabe kay ni di na ko ni kaya ni. Grabe kayo nga na pagsulay ni noon kuan kini nako kanang consequence ni noon sa akong mga nabuhat sa una sa pagbilar-bilar sa pagpaningkamot, sa pagbilar-bilar para makakwarta lang. Short lang akong katulog, pero saan taman nga niabot man niya. Wala ko kabalo kung unsa iyang plano kay karon 2024 naagapon nagbarog ta naning kamot. So kung lisod kayo kung wala kay Ginoo sa imong kinabuhi, surrender gid ka sa inani nga klase nga mga balatian. Basin pud siguro nga naay plano ang Ginoo para sa ato. So sige lang kay tanan gid tao lumalabay lang. So ang nasa kong una karon daghan buhatag maayong daghan pang maayo atong mabuhat kay para maugin ni ang iyang kahimutan sa Ginoo. Daghan pang maayo nga buhat kay kung maabot ang panahon nga mamahulay na ta, lumalabay man ta diri sa kalibutan, moagi gid tag kamatayon o moatubang sa Ginoo. So at least moabot ang time nga i-judge na tatanan sa Ginoo. Dili lang mga sala ang iyang makita sa ato. Daghan pod kayo nga mga maayo ang atong mahimo, makita niya. Timbangon man ta na kung pila ka kung sa kadaghan atong sala o sa kadaghan atong mga maayo nga buhat. Pero mas maayo gid kung makasugdan na nato ang maayo nga mabuhat. Tuloy-tuloy nang ginahantod sa katapusan. Wala na ako nagi-istorya sa inyo para lang maluoy mo, pero istorya na ko ni kay para ma-inspire mo nga grabe nga pag-antos pero naagya pud tang kabarog kay naatay Ginoo. Kay kung wala ta Ginoo, wala gid, useless gid ang tanan. So kamo diha kung namoy gipang bati din nga dili maayo, so sampit lang ta. Mintras nagiginawa pa ta, mintras naapat ta diri sa kalibutan nagbarog, natay pag-asa, natay Ginoo makagagahom, natay Ginoo nga may gugmaon nga nagtanaw sa ato o nagtabang sa ato sa atong pagpaningkamot. So mo to, kung sa iyang mga plano sa ato, siya na bahala. Iampo na to ang tanan. Og God bless you, igsuon ko.